Okay? O, game na, Pia, game. Go. Kunti lang, ha? Go. Hindi, pwede marami. Bahala kayo. Gusto nyo kasarin yung kasunod nyo, pwede. Okay? Pila doon, Pia. Pia sa likod. Pila sa likod. Okay. Okay. Pwede yung damihan. Pwede yung kontian. Bahala kayo. Kung gusto yung kasarin nyo nasa likod nyo, pwede. Wow! Si Jun. Oh, okay po yung judge, ha? Okay yung judge. Tignan nyo, tatapo na. What? Ben, go! Di, malayo pa po yan. Malayo pa yan. Nakapaw pa yan. Parang apaw yan. Tapin, konti lang. Pasmado. Pasmado. 500 yung... Oy! 500 yung price natin, ha? 500. 500 yung price natin. Kaya galingan nyo. Oh, wala pa. Okay, next. Sige. Oh. Sige, dahan-dahan ng paglapag. Huwag niyo po dikitan yung mesa. Huwag niyo po dikitan yung mesa. Patakla. Oh! Wala. Matagal pa po yan. Nakala nyo lang, mabilis na yan. Ay, sorry. Ay, sabi ko magawakan yung mesa eh. Magawakan yung mesa. Okay. Magawakan yung mesa. Huwag kayong titigit sa mesa. Teka. Dapat nandito yung tubig eh. Wait lang. Huwag tayo. Kasi pag nilalabag kasi yung tubig, gumagalaw yung mesa eh. Kawawa yung nasa kabila eh. Opo, dito na lang, dito yung tubig ha. O, huwag gagalawin yung mesa, parang awa nyo na kasi kawawa yung nagtasalin. Okay, o go. Okay. Wow! Di baliktod. Dito nyo ibabalik ha. Doon nyo ibabalik. Tumulo ba? Tumulo? Tumulo, tanggal na si CJ. O, next time, ikaw na, go. Hindi, pag umabaw na po kasi yan, marami pong tatapon dyan. Hindi lang patak yung tatapon dyan. Landa lang na. O, wala, di ba? Nakita nyo, wala? Okay, next. Franz, dahan-dahan lang. Bea, yung buhok po, baka tumama. Yay! Wala pa rin. O, doon ibalik. Huwag kalimutan. Sa upuan, ibalik. Go, Bea. Sa upuan, ibalik. Doon mo sasagilin yung mesa. $500 dyan, ha? $500 dyan. Sayang yung 500. Whoop! Wala pa rin. Galing. Wala. Manuel. Galingan mo, ha? Franz, pakipatay electric fan. Ay, nahangin yung tubig natin. Yan, dyan na lang. Oh, wala. O yan, nakatila na, oh. Konti na lang yan. Oh, yun. Galing, nakita niyo? Patak lang, ha? Oh, tapin. Pila, ha? Pila lang, ha? Patak lang, Jun. Galingan mo, patak lang. Kaliwete pa to, oh. Oh, wait. Wala ba? Okay, next. Oh, tatahan, baka matamaan mo. Baka matamaan yung mesa. Walang hawak sa mesa. Patak lang. Galingan mo. Oh! Ano, sabi patak lang eh. Next, tapin. Okay lang yan. Patak lang.
Ito na, wala na. Ito na, sure na to, hulog na to. Yan, ganyan, pwede nyo ganyanin. Pwede nyo ganyanin para patak lang. Patak lang, ha? 500 yan. Oh, ito, galing ha. Oh, baka mahawakan yung mesa. Baka mahawakan nyo. Oh, wait, kukunin ko lang. Okay, go. Patak lang, patak lang. Oh, galing. Oh, Sophia, layo ka sa mesa. Layo kayo sa mesa. Patak lang, pwede mo. Oh! Talo. Pwede nyo bukain yung tulo. Pwede nyo bukain yung tulo. Okay. Doon. So, sige na. Doon nilalagay yan. Galingan mo. Siyam na lang. Okay, friends, go! Oh, wala ba? Di ba yan? Maakaw pa yan eh. Kaya, buhok po. Galingan mo. June game. Okay. Tapin. Yan. Tapin mo. Yan na. Patak lang po. Huwag yung bagayin yung mesa. Uy! Galing! Okay, next. Galingan mo. Ay, tamang diskarte, basta mapatakan mo yan. Ayun, galing yung technique niya. Tingnan nyo, ayun, ganun lang, wala. Okay, next. Patak lang, ha? Galing naman, no? Kumalik. Takot. Oh, wala. Sophie. Galing ka pa, Sophie. 500 yan, ha? Maraming candy yun. Maraming baon yun. Oh, man! Talo si Sophie. Next. Sige. Ito, pasalin natin yung bata. Okay. Oh, talo agad. Franz, patak lang. Pin may gulo. Pwede yun. Oh, galing naman eh. Doon. Sige.
Okay, Mesa. Tapin. Galingan mo. Tapin, galing eh. Kanina pa nakakalusot ko eh. Yung mga original lang, yung mga original sumali ha. Anim na lang, bawat singit, bawat singit. Bawat singit. Bawat singit. Kung ibibigyan, para makano sa start. Tagal lang. Oh, okay. Baka yung dalawang tumananalo, competitive eh. Next, next. The virgin meal we have baby born. Saan? Go. The virgin meal we have baby born. The virgin meal we have baby born. And they Go, 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 go. in the name of Jesus. He comes from Wala, 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 wala. He comes France, eh. France, ha? His kingdom. Ito, musikero to. Ito, pasmado eh. The glory. He comes from Oh, walang gagalaw, walang gagalaw. Oh, to. Okay, Obea. Lose ka na raw. He comes from the glorious kingdom. He comes from the glory. Okay. Whoop! Wala, wala. Wala ba? Wala, okay, wala. Okay. Next, next. Well, next. Pila, pila ba sa likod? Anim na lang kayo, konti na lang kayo. Ay, ilan pa ba? Pito pa pala. Pito pa pala, pito pa sila. Ay, si Tapet pala, hindi nakasali. Anim na lang pala talaga. Pito pa ba? Ah, okay, sige. Whoop! Ah, pagod na ako kumain. Galingan mo, Jun. Wala. Meron ba? Meron ba? Hindi, meron ba? Meron ba? Parang wala. Okay. Dali lang, maray tayong judge. Maray tayong mata. Next. Meron, meron. Sa gilid, sa gilid, sa gilid. Okay. Galingan mo. Galingan mo ha. Hindi mo matadaya yan. Daming mata oh. Ah! Naga! Bumalik yung tubig eh. Tinaga eh. 500 yan ha. Oh, wala, wala, wala pa. Okay, wala na, wala na. Okay. Na natin. Patak lang. Eh? Whoop! Dami nun ah! France, galingan mo. Ang dami nun. Opo, lapit na po. Oh, walang hihinga. Wala. France, ano ba? Heartbeat. Heartbeat sound. Tagdag naman. Sa ako tayo. Heartbeat sound 1 hour. Oh! Talo si Bea! Heartbeat sound. Yan. Mahaba ba yan? 1 hour yan. Minutes lang sila. Okay. Yan, ganda ng sound to.
Lods. Puputok na puso ko. Wala takiin sa puso, ha? Ganun ba? Parang dinuruan ko lang. Ba't dinuruan lang yun? Competitive tong dalawang to eh. Mukhang nakakailangan ng tuition, ha? 500 dyan. Huh? Next. Pinaut na, di ba si Bea? Ilan na lang kayo? 1, 2, 5 na lang pala kayo eh. Yun. 5 na lang sila. 5 man na lang. Let's go. 5 na lang po. Wala na po si Bea. Tanggal na po. Oh! Wala. Walking goods. Galing. Franz. Tama. Anim. Sige, anim. Tagal ng labanan na to. Sa inyo matagal ito. Nakala nyo. Bilis. Oh, wala. Okay. Sige pa. Lalo yung pinapatay siya. Hello. Yan. Galing naman nun. Dami nun ah. Next. Agad na, walang ano ah. Jun, galingan mo Jun. Galingan mo Jun. Galingan mo Jun. Unod si mama mo. Wow! Wala talaga. Galing ah. Itong dalawang to. Itong dalawang tayo maghiwalay. Wala pa na-out sa dalawang to eh. Tingnan nga natin. Tagal. Okay. Sa'yo mag-aala sa isno, patay tapos. Nagpapagame pa. Yup! Galing! Tulog muna tayo. Tagal pa ta. Go, Baisa! Ako, feeling of heartbeat. Wala pa rin. Saan? Tignan natin. Na-picture mo ba sila lahat? Habang nagkasali kanina? Oh! Talo! Next! May picture ka ba bago mo matanggal, oh? Next! Dami ah. Well, ilan na lang? 5 na lang. Sure na ako. 5 na lang. Wow. Okay. Next. Sinisipan mo pa. Next. Uy, bilis mo naman. Okay. Wala pa rin. Next. Next sa inyo, tagal yan eh. Nakala nyo, mabilis lang eh.
Wala ba? Wala tumapon? Tapon, out na si Franz. Pinagsalinan. Ay, ito pala. Bitter ka eh. Apat na lang kayo ha. Apat na lang. Wait. Sige. Dito na lang kayo apat yan para hindi na kayo pumila. Yan, saling-saling lang para mabilis lang tayo. June. Han. Nakaper. Okay. Kinabahan tuloy. Okay, next. Basa-basa na lang. Apat na lang naman kayo eh. Oh! Okay mo nanalo sa dalawang to. Apat pala na to. Huwag babagay ni Mesa. Kakagal na naman tayo. Next! Oh, 15 minutes na lang. 15 minutes na lang allotted time sa atin. Isang oras lang ang games natin eh. Okay. Galing naman ang mga ako. Nainip na, wala nang tao. Nanginginig na po yung kamay nun. What? Dapat ganun yung sali para mabilis. Sobrang patak naman kasi ng iba eh. Nanginginig na to. 500 yan ha. Oh, galing. Konti na lang oh. Nakikita nyo na po, malapit na tumapon. Next. Sino ba? Oo nga. Isa lang mananalo. Isa lang, parang ganda. Okay, ilan na lang, tatlo na lang. Tatlo na lang yan. Konting taste na lang, mga 5 minutes na lang yan. Okay. Nalos na po. Tatlo na lang po sila. Tatlo na lang. Kunin mo yung 500 para maganahan naman sila. Makita nila yung ano. Galing. Tatlo na lang kayo. Prince, galingan mo Prince. Tatlo na lang sila na. Si Tito Franz, tanggal na po. Okay, nanginginig na. Oh. Matras na. Okay. 500 please. Next. Okay. Pati 500 ha. O yan ang para nakaka-motivate. Okay. 500 dyan ha.
konti. Nainip na kaming lahat ah. Hindi ako nainip na. Okay? Natok na si Tita Pen. Konti na lang yung Tita Pen. Huwag ka mag-alala. Uy! Okay. Kapit na yan. Okay, next. Oo, gumbagay yung mesa. Gumbagay yung mesa. Iway sa mesa. Tatagal tayo. Pag ano niya, nabangga niya. Bilisan niyo rin. Nagtagalog na rin ako. Oh, wala pa rin. Next. May walang usapan ha. Isa lang mananalo ha. Mami, pag-usapan. Patalo mo na. Sige na. Diyan kita. Okay. Whoop. Next. Konti na lang na. Kalahating oras pa lang naman tayo tabi. Kalahating oras pa lang naman. Whoop. Okay, next. Konti na lang, konti na lang. Wala pa rin. Kunti na lang. Oh, wala pa rin ah. Okay, next. Wala pa rin. Tagal naman yun. Okay. Konti na lang po yun. Okay, konti-konti na lang yun eh.